हेलो हाय नमस्कार। चलतु आज देखा गुगुर बर्थडे आम केमी सेलिब्रेशन कलु आ गुगु एते मस्ती कला कौन पाई कांदिला ये वीडियो सब अच्छी। तो मुझे लेट अपलोड कर मोर एत कम रही जाऊँ वीडियो अपलोड करने को टाइम पाऊनी। तो आप शेष पर्यंत देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। रही आज मो गुगुर जन्मदिन आम मंदिर जीवु रेडी बाहर पड़लु। हाय कर दिया मंदिर जीवा उम्मा दीदी मामा को रिंकी ये पूरा साजसजार लगी पड़ी देखो से सजाऊँ। मुझे खीरी बनैबी चाउल भाजी देती एपटे पानी बसई देती खीरी पाई। रिंकी ये सजासजा पूरा रेडी कर सारा देखो केते सुंदर सजाऊँ। गुगु खाली एपटे सेपट रोचे बोर रिंकी ये परिवा पूरा कटाकटी कर आरंभ कर सारा सब चलती कटाकटी। बापा देखी सूता मागिया सेटा तो करछि जाउछि जाउछि बंद करछि ना मो किछि करना कोन बंद कर भेज बिरियानी बना हम तो से सब परिवा छणा छणी स्टार्ट करदेली। रिंकीर बोर सब कटाकटी करदे मुझे छाणुची सब खीरी मोर ये फुटिला खीरी एपटे बसई देती एपटे परिवा छणाछणी करुँची। रिंकी ये मशरूम काटिला खीरी मोर पूरा रेडी हो गला देखो केते सुंदर कलर है। एपटे बारीपटे बिरियानी बसी तो प्राची ये बसी कौन सब रोषे हो देखुची कौन छाण तो मुह झाउली गला आज कौन कि तुम कि भोजी दौच कि भोजी तुम पुअर आज बर्थडे से गुंडो काठ दीटा दीटा पकोनी आनबी हेरे दीदा थोड़ा के दे लकी तोरा पैंट शर्ट देखलु ना देखिनी आ मोर इसी मन में बोलू 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 आमे कितने काम करले तो थकी गलनी हाय करते हाय 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 अपन सब तो कोड़ गलो एडी बात फोटो उठाओ ना फोटो उठाओ ना छुरी तो पड़ जाइता बाबा आसन ना छुरी तो पड़ला तो धर थिलु बा ए तो टैबलेट पड़ला बेटा तेरे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग नमस्कार करो गंगा नदिया सलित समुद्र धांति जलदार दायंतु जगवान से दुरितो खेकार कल ससियो खेरुद्र मठे विष्णु बकरिदा धुर्दैव ब्रह्मा मध्ये मातृ गणासुता मुखौच सागर शब्द शब्द दीपा समेदिनी उदरे सर्वधा निते त्वा पूजते घट स्थान स्थिति स्थिर ओम गणनाथ ओम गणपति दी हाथ ओम गणनात्वं गणपति गुहवामहे प्रियनात्वं प्रियपति गुहवामहे नात्वं हृदिपति गुहवामहे वसोमहं अहम जानि गर्भधम्म मातृमजा श्रीगणत गं गणपतये नमः गणपतये। नारायण पूजा चली तो रिंकीर मोर ये बसीचु पूजा पाखे बापा पूजा बस गुगु ये सब एपट सेपट हो गुगुर तो फ्रेंड केमती डांस कर गीता काय होला गीता काय
ଏଇଠି ଚलो ଏଇଟା ମାର ধরে ଅଲଣା ହେଇଛି ଏତେ ପାଣି ପିଇବନି ଏଥିରେ ଥୋଇଲି ପ୍ଲସ୍ ତୋର ତୋର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସେମିତି କଣ ଆଗକୁ ଗୁଗୁ କାଲି ଗଲେ ନା ଆଉ ଦବନି ସାଇକେଲ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଖେଳିବାକୁ ଦବନି ରିସୁ ମୋ ପୁଅ ତ ଖାଇପାରିବ ହଁ ତୋରି କଥା ଦିଦି ରହିବା କଥା ଯିବା ହରି ସମସ୍ତେ ଆସିଛ ରହିବା କଥା ନା ଆଉ ମଜା କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମଟନ ଭୋଜି ଖାଇ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଆଡେ ତମ ପୁଅର ଏଇଟା ସରିଯାଉ ମୁଁ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ ନା ମଟନ କିଏ ଖାଉଛି ହଁ ବନେଇଲେ ଭୋଜିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଟନ ଦିଦି ଆମର ବାହାରିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବାଇ ଦିଦି ବାଇ ଅର୍ଣ୍ଣବ କୁଆଡେ ରିସୁ ଯିବନି ଏବେ କହିଲା ରିସୁ ଯିବନି ଆଉ ଚାକିରି କେମିତି ହେଇଛି କାଳିଦେ ମହିଳା ଆଉ ଚଳିବ ତୋ ପୁଅର ତ କହିବେ କ୍ଷୀରି କେମିତି କଲର ତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଭଲ ଲାଗୁନି ସତ କଥା କହ ମୋ ଭାଇ କହିବ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଚକା ମୋ ଭାଇ ଆଲୋ ଅଇଁଠା ଚକଉଛି ମୋ ଭାଇ କି ମଟନ ଏ ଗୁଗୁ ପଡ଼ିଗଲା ରିସୁ ଧର ଏଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହଁ ଚିଲି କେମିତି ଅଛି ଚିଲି ଭଲ ଅଛି କେମିତି ଆଇଛୁ କହ ତତେ କି ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ କହିବ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ କିଏ ନାଚିଗଲେଣି କାଲି ଯିବାନି କି
ତମ ଗ୍ଲାସ ଦେବ ଗ୍ଲାସ ଦେବ ଜୁତାଇ ଟାଇମ ନା ପାଣି ପିଇବା ତ ଦେବ ଭୋଗ ଗ୍ଲାସ ଦେବ ଏତେ ତମ କଣ ପାଉନ ଦେବ ନା ଏବେ ତ କହୁଥିଲ ନା ଆଉ ଦବୁନି ତ ରିସୁ କହିଲେ ତାକୁ ତ ହଉ ଶୁଣ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ ଶୁଣ ସକାଳେ ଆସିବ ଲକି ଆଲୋ ବୋପାଲୋ ମୋ ପୁଅର ଗିଫ୍ଟ ଆଇଛି ନୁଚି ଆଇକି ଅଛି ଏ ହେ ତମର ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟଟା ନା କା ଦେଖି ବାବା କଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗରମ ହବନି ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଗରମ ହବନି ବଢିଆ ତମେ ଏ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁଛି ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଅଧା ବାଟ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବେ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ ଓହୋ ଗରମ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ରିସୁ ଏନେ ବୁଲି ନେଲୁ ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳା ଦେଇକି ଆସିବେ ନେଲୁ ସବୁ ତୋର ମୋବାଇଲ ହେରିକା ସେଟା ବାଏ ବାଏ ହଁ ମୁଁ ଡେଲି ତ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି ଆଉ। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟା ଥିଲେ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ଗଛ ଦେଖିଲୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଏଠି ଖରା ହଉଛି ଦିଦି ଆମର ତ କଢୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଶୀତରେ ହଉନଥିଲା ତଳେ ଲଗେଇଲାରୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯା ବାବା ଯା କେକ୍ ଦେଲା ହୁଁ କଣ କହୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଛତାଟା ନେଇ ଯାଉନୁ ଛତା ନେବୁ ନା ରେନିକୋଟ ନେବୁ ବାଏ ବାଏ ରିସୁ ବାଏ ଆସିବି ହେଲା ନ ଡାକିଲେ ନା ତୁ ନ ତ ତା ଡକିବୁନୁ ଆମେ ତମେ କହିବା କଥା ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଆସିବୁ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯାସି କୁଣିଆ ଭଳିଆ ହଉଛି ରହି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଫୋନ କରିବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଏ 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 ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିନି ରେ ପଳେଇଲେ ଭଲରେ କେକ୍ କଟା ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇ ବସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର